Allah Subhanahu wa taala atas perkumpulan yang kita hadiri di tempat ini di negeri Indonesia tercinta ini dalam rangka mengenal sosok yang agung, yaitu sosok Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, yang mana beliau adalah salah seorang yang masuk di dalam ucapan baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau bersabda bahwasanya para nabi-nabi ketika wafat mereka tidak mewariskan harta dinar atau dirham, yang mereka wariskan adalah ilmu. Maka yang telah mengambil ilmu tersebut maka telah meraih anugerah yang besar, yang warisan yang agung dari warisan para nabi. جموع عظيمة وكبيرة حصلت في هذا اليوم المبارك فقط، لا لسلطة ولا لمال ولا لجاه ولا لعزة خاصة بهم، وإنما إعلاء لا إله إلا الله محمد رسول الله عبر إحياء هذه الذكريات للرجال الذين حملوها وصدقوا في الوعد الذي بينهم وبين الله. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. Perkumpulan yang agung ini, kita sama-sama berkumpul, halayak ramai yang begitu hadir, bukan untuk kepentingan dunia, bukan untuk kedudukan dan harta, tetapi lebih untuk mengharap anugerah dan karunia Allah, mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, dengan mengenal sosok-sosok mereka, para aulia, orang-orang rijalun sadaqu ma'ahadullah, orang-orang yang jujur dan sungguh-sungguh atas janji setia mereka yang mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. وما كان من هؤلاء الرجال إلا أن أحسنوا الوجهة في التوجه إلى الله سبحانه وتعالى والاستغناء عن كل ما سواه، وأبقى ذكرهم على مدى هذه الأيام والليالي. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. هذه الآثار المباركة التي ترى بها معنى الحياة الباقية التي تبقى بإبقاء الله سبحانه وتعالى لهذا الذكر الطيب الحسن لهذا الإمام المبارك عبر ذكر سيرته وشمائله وأقباله، وعبر رؤية أبنائه ورجال هذه الطريقة من المناصب والحبائب والمشايخ حفظهم الله. Yang mereka lakukan para aulia, para salihin tiada lain adalah mereka tulus kepada Allah, mereka sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka memprioritaskan Allah Subhanahu wa taala hingga Allah taala mengabadikan mereka. Jejak-jejak mereka diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kenangan mereka, melalui ilmu mereka, melalui anak keturunan mereka, para dai yang hadir di tengah-tengah kita ini. ما كان مثالهم إلا أنهم تركوا كل ما في الوجود واتجهوا إلى الله سبحانه وتعالى إذ علموا أن النصرة من عند الله، وأن العزة بالله، وأن الفضل بيد الله، وأن العطاء من عند الله، وأن المانع هو الله وحده سبحانه وتعالى، لا أحد سواه ولا أحد مثله. Mereka memprioritaskan Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya, sebab mereka meyakini bahwasanya pertolongan datangnya dari Allah, kemenangan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memiliki kekuasaan apapun di alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. وما مسلكهم هذا إلا مسلك أنبياء الله ومسلك رسول الله الذين ذكرهم لنا ربنا في كتابه، كما جاء في خبر نوح عليه السلام لما أضاقت به الأحوال من أهل هذه الدنيا وكان ملتجئ بالله، رجع إلى الله سبحانه وتعالى فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. Jalan mereka, manhaj dan ajaran mereka adalah jalan para nabi-nabi, jalan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah ceritakan tentang Nabi Nuh alaihi salam di dalam Al-Qur'an, bahwa ketika segala kendala menimpa Nabi Nuh alaihi salam, mereka kaumnya mendustai beliau. Saat itu beliau kembali kepada Allah, merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengadu kepada Allah. Beliau katakan sebagaimana yang diceritakan di dalam Al-Qur'an, ya Allah, aku saat ini dikalahkan, maka tolonglah aku. فتحرك أمر الملك الحق سبحانه وتعالى أمام هذه الأوامر المقابلة، فجاء ما جاء عن الله سبحانه وتعالى ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. حرك الله سبحانه وتعالى موازين هذا الكون لإرضاء صاحب هذه الدعوة المباركة التي لجأ إلى وجه الكريم العظيم. Tatkala Nabi Nuh alaihi salam kembali dan merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, saat itu Allah mengabulkan doanya. Allah jadikan alam semesta ini tunduk dengan apa yang diperintahkan oleh Allah taala untuk membela dan menolong Nabi Nuh alaihi salam, sebagaimana yang diceritakan oleh Allah. Air dari berbagai tempat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala demi untuk Nabi Nuh alaihi salam kekasih Allah Subhanahu wa taala. ثم بين سبحانه وتعالى معنى الرحمة الخاصة التي تكون في مظهر القوة والغضب،
في هذه السفينة الصغيرة وحملناه على ذات ألواح ودسر. ما من هذه السفينة إلا إنها من خشب ومن مسامير، ما فيها شيء ظاهر متميز، لكن فيها اللجاء إلى الله تجري بأعيننا. هذه الميزة التي جعلت كل ما في الأرض وكل ما يوجد على الأرض، حتى مظاهر القوة الحقيقية الظاهرة التي يظن الإنسان أنه إذا التجأ إليها يعتصم من أمر الله ما ينفعه إلا اللجاء إلى الله سبحانه وتعالى، ولو كان بالوسيلة البسيطة، كما جاء في ابن نوح عليه السلام قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله فكان من المغرقين. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang hamba merujuk dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang dihadapinya menjadi kecil sekalipun itu besar, karena dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuat dan Maha Agung. Diceritakan di dalam Al-Qur'an saat banjir melanda, saat itu perahu Nabi Nuh hanya dari kayu dan paku, hal yang kecil dan sederhana di hadapan banjir yang begitu agung dan begitu besar. Tetapi disinilah terdapat mazhar rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah taala mengatakan tajri bi a'yunina, bahwa saya bahtera tersebut berlabuh di bawah pandangan kami dan perhatian kami oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal di saat yang sama, beginilah keadaan setiap hamba yang merujuk kepada Allah, mereka mendapatkan perhatian dan kasih sayang Allah. Padahal di saat yang sama, putra Nabi Nuh, dia ingin menyelamatkan diri dan mengatakan saya ingin menyelamatkan diri dengan pergi ke atas gunung yang besar. Gunung yang besar menjadi kecil tatkala dia tidak merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. فهؤلاء الأئمة الكرام صاحب الحولية الذي تذكرون سيدنا الشيخ أبي بكر بن سالم هو من هؤلاء الرجال الذين صدقوا في الوجهة مع الله وصدقوا في العهد مع الله، فأبقى الله ذكرهم أبد الآباد وأمد الآماد. ولولا بركة هذا الإمام وثباته في ذلك الوقت لما جاء سيد الحي عمر إلى هذا المكان، ولما خرجت هذه النور المضعة النورانية المباركة وانتشر نورها في هذه الأرض وعمها. Mereka adalah orang-orang yang jujur dengan apa yang mereka janjikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau sungguh-sungguh, beliau jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena kesungguhan beliau, kejujuran beliau kepada Allah Subhanahu wa taala di saat beliau masih hidup, maka sungguh keberkahan ini tidak akan sampai kepada kita di saat ini setelah berabad-abad. Kehadiran guru kita Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid merupakan adalah bekas daripada kejujuran Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim kepada Allah Taala. وما نحن فيه الآن من بركة وما نحن